Larga na, larga. Hepe. Last 5 na dito. Wala silang committee. Unang... wala nang intro-intro. Commercial diretso. Let's go! At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Unang bola green. Mamaya pag after mamaya na lang pag nag-score na. Okay? Nagdadala ng bola. Okay, number 26. Actually, pwede mo na ilagay. Elijah nga na, bagong cut. Pwede na ilagay. Ganun din naman din yun eh, no? Technical. Bakit? Okay, Benji. Uy, natamaan ng ulo. Number 0, pasa kay Kapitan. Pasa kay Benji. Go, 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 go. Go, go, go. Nice, 2 points. Benji. Go, Daddy. Okay, number 11. Dribbling the ball. Pasa kay 15. Number... Pasa kay 29. Nice assist. 2 points. Assist by 26. Score 7-2. Tigas muna natin. Benji, Kapitan. Ito maraming tayong kapitan ngayon, no? Wala si Homer. Number 15, rebound. Benji, number 16. Stephen. Step fade away dunk. Hindi, rebound sana ni Jojo. Kaso, hindi nakuha ng bola. Okay, agawang boko. Uy, gumulong-gulong. Benji, number 0. Dire-diretso. Butata ni LJ. Okay, magpo-point guard si Elijah. May bagong cut sa mukha. 29. 3 points. Ano pangalan mo? Ano pangalan niya? No? Wala na si Bayaw eh. Number 11. 3 points. Benji. Bumawi. Stepping on the line. Hindi sana nakita. Okay, Jojo. Yun o. Ang ganda ng Guans. Sky. Hindi daw kumapit sa board eh. Benji, nice assist again. Bumawi. Kaso hindi nakabawi. Nice 1 point by Jojo. Oh, wala nang dribble. Wala. LJ. Bayaw. Dribbling the ball. Kunting bangga. Pasa. LJ. Bong. 3-2. 2 points. Madilima. Benji. Number 16. Wala sa camera. Bayaw. Dribbling daw. Dire-diretso. Hindi umikot ang bola. Balik kay LJ. Nice 2 points by LJ. RJ pala. Si RJ pala yun. Diba? Hindi na si LJ. Ito. Wala kanina. Umalis ang isa. Bakit? Number 16. Kapitan. Jump shot. Wala. Rebound. Jojo. Hoy! Travel. Foul. 2 points. Free throw. Minutes 40. Hindi pa, pwede pa yun. Oo, pwede pa. Stop lang pag nag-free throw pa yan. Stop na natin. Pag nag-free throw, stop. Tuloy lang yun. Okay, nice. Perfect. 2 points by Jojo. 12-9. Bayaw. Okay, pasa kay RJ. Number 29, balik kay Bayaw. Okay, naghanap ng mapapasahan. RJ, 3 points. Bang, wala. Oy! Anong rebound yan? Frog rebound? Okay, Benji. Pasa kay Jojo. Nice pass. Rebound na, shoot pa. Change 5? Change 5. Raining eh. Uulan ng alas 12 eh.
Okay. 3 seconds. Unang 4 kasi, mahulap lang talaga. G, nagtitimon. Pasa kay Kapitan. Number 0. Wow! Oy! Ang galing Nice. mag-box out. Number 29. Dire-diretso. Ay, sorry. Naiiwan ng camera. Mas mabilis sa camera mo. Parang gusto ko na manood. Ayoko nang mag-camera. Aray. Kala niya na-connect ko yung camera sa mata eh. Benji! Wala. Number 0, rebound. Wala. RJ, ang gap ng rebound. Pasa. Oop. Shoot! Uy. Kala ko masushoot to. Kung na-shoot yun, 3 points. Jojo. Nice attempt. Yun o! Uy. RJ, balik. Lupit. Euro. Euro, halfback, halfback. Huli. Kapitan? Uy, foul. Hindi, yung 26. Anong apelido niya? Yun nga, yung hirap tignan. Number 0, dire-diretso. 2 points. Talbo, 0 pa. Bayaw, pasa sa gitna. Nice! 2 points by Paner. Benji. Benji, dire-diretso. Okay, may konting... Wow, Paner. May konting siko. Nadali si Paner. Basket. 1850. Perfect, 2 points by Benji. Gidribble ni Bayaw, gipasa kay RG. Gipasa sa 26, ni Itza og 3. Bang! 3 points! Yun yung nakadali ng ano eh. Yung crucial. Jeps, Benji, Kapitan. Grabe ang pasahan. Balik kay Jeps, balik kay Benji. Parang Spurs ah. Uy! Foul! Foul! Pushing! Time out! Game! Okay, gipasa. Pasa kay Bayaw. Okay, balik kay Bayaw. 3 points. Yari na naman. Okay, bumalik kay 26. Okay, may fake na dribbling yun ah. Balik kay RG. Naghahanap si Paner. Bayaw, jump shot. Boom! Boom, panis! By Bayaw. Okay, may Bayaw yan eh. Number 31. Dire-diretso. Okay, 26 rebound. Okay, 26. Dire-diretso. Oh, nice block by Jojo. Nice, D. Balik kay Benji. Kapitan. Nice assist, wala. Diretso. Uy. Rebound by Jojo. Balik kay Benji. 83 seconds. Okay, pass break. Jojo. Number 0. Oh, nice. Borders. 15 seconds. Oh, basta oras. 8, 7, 6, Malegro. 4, 3, 2, Oh. Time. Good attempt. Ang score natin ay 20-20 for the first quarter. Sino hindi nagsabi na hindi? Sino nagsabi? Ayaw eh. Yung game 1? Hindi ko i-upload yung video na. Jeffster for 3. Malas. Last touch by 56. Uy, pakangkaang itong isa. Naglalaro ah. Dennis. 15. Pasa kay 26. Okay. Natamaan sa paa. Steven, dire-diretso. Oy! Oy, what's that? Travel! May highlights naman, Joe. Huwag kang mag-alala, Joe. Highlights yun. 26. Chertolits. Tolits. Yun! Boom! Wala, rebound. Jojo. Okay. Nice attempt by RG. 29.
Ano ba kanina? Pasa kay wala. Rebound. 29. Yan apelido niya. Uy. Tingnan mga ito. Number 26 dali. Number 26 lang ano apelido dyan. RG Dennis pasa kay 10 seconds, 26. shot clock. Dribbling the ball. Oy! Conan, oy! Conan the Barbarian. Ha? Wait. Ano muna? Nasundot yata. Na ano? Mouth to mouth. Mouth to mouth. Hindi ba matigas mukha niyan? Tinatab lang pala. Nahilo. Paano natamaan? Hindi ko na. Yan yung referee. 26 foul. Conan. Namusin natin ng beer. Yung headband eh. Okay, resume tayo. Back to the ball game. Okay, Jets. Kasi kay Zero. Diretso. Stepin. Ano yung sa akin tinamaan ng bola, gano'n? 29. Dito sa dulo. Wala, kapos. Rebound by Conan. Wala naman, walang galos. Okay, Dennis. natin ang banid yung isang mata. Balik kay Conan. Ito, meron dito ointment. 7 seconds! Ano? 15. Yung yung pang-muscle. Ointment. 3 seconds. Hindi, wala namang ano. Naano lang. Malamig lang na beer, pre. Uy, black queen ha? 2, 1. Wala. Dito na mula siguro. Buti, hindi yung ano, hindi yung retina. Nilubog yung mata mo. Palabas ha? Nasundot? Nasundot? 14 seconds, reset shot clock. Natusok mas. Uwi na ako. Step in. Ganda ng Step in. 2 points. Parang sira yung ano, parang hindi pantay yung... 15 seconds. Yung ano, Sorry? yung sahig. 10 seconds. RG. Tignan mo maglaro si Reggie. Ganun talaga yung... Nice. Rebound. Conan. ka, uy. Boarding by Conan. Tumalon, bumax out ka na lang. Lakas no. Naglalaro pa rin talaga no. Basketball in life key talaga yan. 40 seconds. Sundot. Wow. Ano nga apelido ni Juan? Number 0? 14 seconds shot clock. Si Mix. 40 seconds. Ano apelido ni Mix? 10. Si Mix ba yung nagtitiktok? Siya ba yung nagtitiktok? Parang kamukha niya eh. Yung sa FNB. Meron na eh. Yung sa Singapore FNB din. Restaurant din nagtatrabaho. Kamukha niya. Baka siya nga. Pero may book eh. O, naka-with you. RG? 10 seconds. Oy, Wow, blocking. ano ba mag-aral ng referee dito? 500 na ata ngayon, di ba? Pinag-uusapan na. Medyo, namumuka. 29. Jump shot, wala. Rebound. Elijah? Nice, 2 points. Medyo namumuka. Pasok lang. Benji, diretso. Counted. 2 points. Benji. Palit na, ano na? 5 minutes. Pagpasok ito, may patch sa isang mata. Masyado ka kasing maliksi, pare. Peligro. Diretso. Oy, sheesh. Bigyan na! Wapag, diretso mo! Titira yan. Nice. Grabe, galing naman nun eh. Okay lang.
Yung bola kasi may kamay. Sayang, dami pang rebound. Pag gano'n mo, tumalong ka pa. Maalog ka. Next. Benji, dire-diretso, pasa kay Migs. Balik kay 068. Uy, magandang pasahan sana, kaso hindi na siya. Uy. Tawag. Good. Tapos, rebound. RG. Sige, dire-diretso. Tulak. Jump shot. Wala. Galing ni Kapitan ah. Nice! Steal na ulit. Dire-diretso, Maligro. Bayaw! Benji. Kapitan. Dribbling the ball. Naghanap, uy! Uy, tinatawag si Uy. Step in. Wala. Rebound. O, sino yan? Rebound RG. Maligro. Nice! Hindi nga kami nag-set kasi tira. Alam na. Maligro. Stepping ha? Uy! Maligro! At Milagro! 3 points. Wala nga anong maligno sa amin. Nice, G! Benji! Okay lang! Benji pala, Reggie. Pasok din yan mamaya. Parang yan, step. Sa kaliwa lang yan. Maligro. RG! 3 points yung lang. Ulan. RJ! 3 points! Pag na. Isa lang. Step in, dire-diretso, wala. Rebound, Conan. Wala na di paring Joe. Right, Maligro! Mga 5 minutes. Kapitan, wala. Rebound. Migs. Conan. Maligro. Conan. Nice passes. Tulits. Laija, wala. Awang. Misty. 29-34. 5 points. Nice. Benji. Foul. Nice. Counted. Tatlo na lang. Yon! Patalo! Ay, nagsarili. Uy, Kapitan. Penalty, hindi pa. Tuloy-tuloy yan. Hindi pa naman free. Pag nawakan yung ball. Nuki. 3 points. Kevin. Balik kay Kapitan. Okay, dribbling. Pasa kay Benji. Dribbling. Shot lock. Ilan? Good. Rebound. Elijah. Pass break. Torna. Bawi. Uy. Nice stepping. Running time lang ha, running time. 10 seconds. Running time. 8. Back 3, 2. 1. Jump. Okay, second quarter score. 31-36. Lamang ang... Oh, 5 lang, 5. Yes. Para 5 ko, 5. Lamangan 36. Rep, anong masabi mo sa game na to, Rep? Okay, maganda. Second quarter. Magandang game. Magandang game. Matatalo na kaya yung one? Defending champion? Hindi natin alam. Kasi bilog ang bola. Okay. Maligro. Nagdadala ng bola. Okay, pasa. Dennis. Wala. Rebound by Migs. Migs nagdadala ng bola. Uy, nice. Paner. Oy! Warning ba yun, Rep? Nalupa sa point. Benji, 3 points. Boom!
Baka sumira ng net nun. Allegro. RG. Paner. 3 points. Wala. Needs 2 points. Walang foul. Sige, direct lang. Natawa. So, Laro lang. sayang. Stop. Stop. Malayo. Allegro. Error. Benji. Jeeps. Mix. Dire-diretso. Stop. Wall na. All 38. Kinaliwa. Umilalim. Migs. 2 points. Paner. Dire-diretso. Pasa. Kay Milagro. Ay, wala. Rebound. Sino yun? Kapitan? Jeeps. Number 88. Pasa. Benji. 3 points. Wala. Rebound. Elijah. Balik kay Paner. Dire-diretso kay Paner. Kinaliwa. Wala. Uy, ilalim ulit. Wala. Milagro. Ay, maligro pala. Maligro. Jump shot. Wala. Rebound. Nice hustle. Sino yun? Wala. Wala. Uy. Chips. Nasa? Jojo. Ilalim. Wala. Rebound. Hustle by Migs. Uy. Half step Euro back ba yun? Uy, sino to? 29. Jump shot. 29. RG. Number 88. Jepster ng bayan. Balik kay Kapitan. Kapitan. Jojo. Oy! Migs. Rebound. Wala. Unan. RG. Maligro. Jump shot. Counted. Maligro. Milagro. Lamang, dalawa. Lamang ang dalawa. Benji, 3 points. Wala. Rebound. Conan the detective. Number 8. Travel. Wala pa yung ano. Wala pa yung hindi travel ang tao eh. Napwerso na mo dyan. Dito pa lang eh. Chipster, jump shot. Wala. Rebound. Dennis Daminis. Milagro. Uy, muntik na. Jump shot to. Milagro na naman. Wala. Uy, rebound. Wala. Muntik na. Kapitan? Hindi pa nag-jump shot to si Kapitan ha. May pasiko si Kapitan. Jojo! Bili yung bola, stop the clock ha. Pagkahawa ng bola, Ayan ha, saka stop mo na. Yan, Play. stop. Stop. Tinira, yan. Yan. Go. Play na. Play na yung ano. Play na. Conan, 3 points. Wala. Wala. Rebound. Oh, easy lang. Jojo. Sana mukhang makakadodlit dito si Jojo ha. Benji. Uy, Nice block. Block by Maligro. Block by Milagro. Oy, Kapitan oh. Hindi lang makayo. Hassle pa to si Kap eh. Good goal. Hold. Thank you. Natulala yun. Jonix. Wala. Okay. Shooter yan, kunin nyo. Conan. Kickball. Pre, concentrate, focus na kayo dyan. ARJ. Right. Jonix. Balik. Pera. Jonix. O, tingin na. Doon na. Pre, tulog.
Uy. Foul, 29, RJ. Running. Benji, dribbling the ball, diretso. Mikos, wala. Rebound, RJ. Okay, tapat lang, tapat. Shooter ah. RJ. Dennis. Yeah, patiray mo yun. Milagro. Dennis. Oh, back na. Atin yan. Uy! Pasimple ah. Kita yun ah. Tapos buti hindi tinawagan. Bang! 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 Milagro! Instinct. Yon, diretso na yan. Tira na, Jo! Jo, di ka pa nakita mag-tres ah. Step in. Jojo. Mikos. Wala. Jonix. RJ. Naghahanap ng poprestuhan. Jonix. Makakashot na kasi Jonix. Wala. Milagro. 3 points. Wala. Rebound. Sub kami ah, sub. RJ. Grabe naman yun, oh. Malas. Rebound by Cap. Basap. Good na. Tayo lang si Cap, rebound Good na. Muli. Jonix. Diretso mo na. Nice. Sub. Ano? Magsasabi hindi? Jonix. Uy, kapitan. Kapitan. Migs. Natanggal ko yung camera ko. Jojo. Oh, yun. Jojo. Oh, ikot ah. Don Lechon. Ay, sorry. Mata ni Cap. May mata sa likod dyan eh. Camera man. Milagro. Jump shot, wala. Step in. Jonix. Uy! 10, 6, 5, 4, 3, Time out. Third quarter score natin ay 46-44. Magandang laban to. May chance. Tingin muna tayo sa liwanag. Yay! Wala. Anong masabi? Brown tayo, brown. Anong masabi mo Brown sa tayo, laban? brown. Anong masabi mo sa laban? Manalo kaya yung green nito? Malamang may dalawa lang ng pagpipilian mo dyan. Sigurado may mananalo, may matatalo, ha? Tama. Ang talino mo talaga. Ito na magkakaalaman kung may chance manalo ang green. Matatalo kaya ang undefeated? Fourth quarter. Ilabas ni Jojo. Pasa kay Benji. Okay, Gypster. Naghahanap ng mapasahan. Balik kay Benji. 3 points. Wala. Rebound. Paner. Uy. Down. Foul. Gypster ng bayan. Milagro. Jonix. Joti. Conan. Wala. Ba't kumasya may duty? Wala na. Wala nang chance manalo to. Hoy. Jump shot. Maligro. Hoy. Tawag na. Jonix. Wala, rebound may mix. Ay, iba talaga pag andun si RG nasa rebound. Gawin! Ay, sayang. Huwag yung singgulatin. Paner, Jonix, Conan, foul. Dennis out.
Teka lang, wala pa. Ano pa kayo dyan? Wala. Step back naman yan ang pumawi, oh. Anong gulat? Anong gulat? Ayup talaga. Conan. Diretso, wala. Rebound, Migs. Go! Foul. Kaka-start lang. Warning 11. Kaka-start. Rebound, wala. Fast break, Jonix. Maligro. 2 points. Maligro. Kapitan. Kumakaway-kaway si Kapitan. Oy, foul, Jonix. Ganda ng laban to ah. Maligro. Kaliwa libre. Init siya eh. Ini oh. Benji. Migs. Tira, shot. 2 points by Migs. Basic. Conan, detective. Tumira agad. Wala. Rebound. Pasa. Jojo. Ay, sorry. Time out. Time out daw, Green. Time out. Okay, block. Nice. Okay, Paner. Diretso. Nice. Wala. Una! Tatlo! Paner. Bumawi. Score is 50-50. Mix. Under 5 minutes. Benji, tumira ng 3. Wala. Rebound. Wala. Mix ulit. Benji. Diretso. Wala. Shot lock. 52. Tira yan. Kulang. Pagod na. Hangin! Tubig! Hangin ha! Set 14. Tira na! Good. Stop time kung ganito. Stop na. Hindi ba pwede pagtama? Take time. Rally ulit. Foul. 17. Foul. Jojo, kitang-kita. Running for penalty. Warning for P. Ito. Milagro. Sumabit na naman. May pako sa katawan. Una! Sige, bibigay pag-hapin natin yung bola. Kaya bilisan nyo pag-hapin yung bola. Stop time na 2 minutes. Last 2 minutes. Time out ako. Oh,
1 point game lang to. Timing ah. yung ano, yung green. Last to. Nice! Baba na, konting sipag pa. Konting sipag. Pick mo rin. Stop time. Nice, goal! 3 points lang, 3 points. 3 points lang. Lamang tayo, hindi niya kailangan madaliin. Shot clock. Gamit ang shot clock. Offset, reset. Reset. Yan, Tira na! Wala. Baba! Akin to. Tira na. Sige, patuloy mo. Balik, G. sayang yung cut nila. Six! 5! 4! Bang. Stop time. Time out. Penalty yan, Bron. Penalty kayo. Jeep, tulong. Penalty na tayo. Kayo ang penalty. 31 seconds. Ayan ha, yan. Focus natin para malaman natin. Importante yung timing kaysa back. G, kuha ng bola. Ay! 6! 5! 4! 3! 2, 1. Yan na. Nice. Nagwan ni papanawak anak ko shot lang tuloy yun. Nice one. Wala na. Okay lang. Titin pa rin. Oo nga, no? Hindi sa clock yun. Hindi, yung tira mo kasi, tumama ba yung tira mo? Hindi, tira ni Gibbs. Alam niyo kasi yung 24 seconds. Pero dapat Tumama na sa ring eh. pag hindi nila nakuha sa ano, Foul. Time out kami. Hindi na pabot eh. Di ba pinapaul doon? Tilaw dito, di na abot. Wala, nanalo. Undefeated pa rin sila. Undefeated pa rin. Nice cap. Sa next naming laro, galingan nyo ha. Wala pa rin kaming talo. Sorry po. Masyado ka mayabang ka. Katamo ka to. Kamay. Oo. Nakuha sa acting kanina, no? Yung maganon-ganon. Okay, nanalo pa rin ang Empiradors. Wala si Homer, wala ang team rep nila, nanalo pa rin sila. Okay, nice. Di ba natalo? Gusto mo matalo next time? Picture. Tama. Tama. Okay. Lord, thank you Lord for this game, Lord God. Thank you for protecting us, Lord. Sana po Lord, yung gabayan niyo po yung mga ibang wala dito. And yung mga uwi sa Pilipinas, Lord, gabayan niyo po.